अस्सलाम वालेकुम। सीरिया 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। आपको पता है कि हमारी हमेशा हमेशा कोशिश होती है कि दिन का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत बातों से, अच्छी बातों के साथ करें और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर दे। और हमें नहीं पता होता कि दूसरों की क्या स्ट्रगल्स है। अपनी स्ट्रगल को कभी किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर मत करें। अगर कोई बात नहीं अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से दूर हो, काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। आइंदा 24 घंटे की अगर बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 19 डिग्रीज और कम से कम टेम्परेचर 3 डिग्रीज रहेगा। इसके साथ अगर हवा की बात करें तो आज थोड़ी बहुत हवा चल रही है 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और साथ ही साथ यूवी इंडेक्स 2 है जो कि मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। विजिबिलिटी आज क्लियर स्काइज हैं फैसलाबाद शहर के अंदर, 4 किलोमीटर्स है, काफ़ी बेहतर विजिबिलिटी कंपैरेटिवली, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में तो रोज़ सुबह हमें फॉग देखने को मिलती थी। तो आज सुबह अच्छा लगा सूरज को देखकर और एक क्लियर वेदर जो है उसको देखकर भी। और ऑफ कोर्स बारिश के अमकानात की अगर बात करें अगले 10 दिन में कोई बारिश के अमकानात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि ठंडी हवा से भी ठंड लग जाती होती है। साथ ही साथ हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव बात के साथ करेंगे। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली मर्जिद मौजूद हैं, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज मुझे एक लंबी हदीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया था, सहाबा का मजमा बैठा हुआ था, आपने फरमाया मैं याखुज़ु अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो तुम में से मुझसे चंद कलिमात ले ले, खुद भी अमल करे और लोगों को भी इसकी दावत दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मैं खुद भी अमल करूँगा और दूसरों को भी इसकी दावत दूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली चीज़ जो इरशाद फरमाई, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। पहला पैगाम, इत्तक़िल महारिम तकुन आबदन नास। ए अबू हुरैरा, हराम चीज़ों से बाज हो जा तो दुनिया में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। तेरी आँख हराम न देखें, तेरे कान हराम न सुने, तेरे पेट में हराम न जाए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस बात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। चलिए इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा कोशिश करते रहें कि अगर कहीं पर भी कोई पॉजिटिव बात सुनते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, तो किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त पे अपनी कोई नई हैबिट अपनी ज़िंदगी में अपनाने या इनकॉपरेट करने में कोई बुराई नहीं है। तो हमेशा तब्दीली को, बदलाव को एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें और अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं लाते रहें। साथ ही साथ आपको पता है, आपको अपडेटेड रखना हमारी हमेशा हमेशा कोशिश रहती है। वकास हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कि आज मोटरवेज के और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है फैसलाबाद शहर में। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम अस्सलाम फातिमा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास थोड़ा सा बताइएगा क्या सूरत हाल है आज। मोटरवे से शुरू कर लेते हैं, बीच बताइएगा कौन से ओपन हैं, कौन से क्लोज्ड हैं। आज बिल्कुल फातिमा, मोटरवे की बीट की अगर बात करें हम, तो मोटरवे M4 जो है वो पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक मुकम्मल तौर पे बंद है, जबकि दूसरी जानिब अगर M3 की बात की जाए तो मोटरवे M3 भी सरकाना तक मुकम्मल तौर पे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसमें यह कहा जा सकता है कि आज मोटरवे M4 M3 पर जो है मुकम्मल धुंध का राज है। मध्य निगाह जो है वो 150 मीटर से कम है, जिसके बायस जो है मोटरवे पुलिस की जानिब से हादसात से बचने के लिए मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। जबकि इसके साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ रोड की, तो हमारे शहर के वही मेन 3 अहम रोड हैं जो गुज़िश्ता रोज भी कंस्ट्रक्शन के बायस बंद थे और आज भी कंस्ट्रक्शन के बायस जो है उनपे खासी दुश्वारी का सामना है, जिसमें सरगोदा रोड, समुद्री रोड और उसके बाद जुमरा रोड शामिल है। जी बिल्कुल वकास, और सिविल लाइंस के हवाले से और कैनाल रोड के हवाले से भी बताएगा, क्या आज ट्रैफिक थोड़ी कम है, ज्यादा है, मीडियोकर है? बिल्कुल, इस वक्त तो हम ये कह सकते हैं कि कैनाल रोड पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवादमा है, लेकिन आज जो है कुछ विजिट किया जाना है इंतजामिया की जानिब से कश्मीर अंडरपास का, जिसके हवाले से ये कहा जा सकता है कि कश्मीर अंडरपास पे जो है वो कुछ मामला जो है पहले से कम दिखाई दे सकते हैं।
بالکل اور وکاس کیونکہ آپ نے مینشن کیا کینال روڈ اور کشمیر انڈر پاس جو ہے کافی پرومیننٹ راستہ ہے، بہت ساری جگہوں کے لیے اس روٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، کوئی آئیڈیا کہ کس دورانیے میں یہ انسپیکشن کی جائے گی؟ فاطمہ اس حوالے سے اسپیشلی طور پہ یہ ہے کہ تقریباً 11 بجے سے لے کے 12 بجے کے دوران جو ہے کچھ لاہور سے آئی ہوئی ٹیمیں اور فیصل آباد ٹریفک پولیس جو ہے وہ ٹیپا کے ساتھ مل کے کشمیر انڈر پاس کی جو ہے انسپیکشن کریں گی، اور اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انتظامی غلطیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کشمیر انڈر پاس کی بناوٹ میں، جس کے باعث شہریوں کو مستقل پریشانی کا سامنا تھا۔ تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے اور ٹیپا کی جانب سے کہ کشمیر انڈر پاس کو خاص طور پہ کشمیر روڈ کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ چار چک روڈ کی طرف جو ہے کچھ ری ڈیزائن کیا جائے تاکہ شہریوں کے مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکے، کیونکہ عبداللہ پور سے جانے والے شہری جو ہیں اگر انہیں چار چک کی طرف ٹرن کرنا ہے تو انہیں پہلے کشمیر روڈ پر جو ہے وہ ٹرن کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک چھوٹا سا کنجسٹڈ روڈ ہے اور اس پہ کافی مشکلات ہوتی تھی۔ بالکل وکاس، اور آپ نے کچھ بات کی جہاں پر کوئی انتظامی غلطیاں کی گئی ہیں کشمیر انڈر پاس کو بننے میں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ پورے 2 سال ہر فیصل آباد کے شہری یہ جانتا ہے کہ پورے 2 سال کے لیے کتنا مشکل تھا کینال روڈ سے سفر کرنا، وہاں پر موسٹلی ٹریفک جامز ہوتے تھے اور بہت ہی مشکل سے ٹریفک گزرتی تھی۔ آخر یہ 2 سال لگانے کے باوجود انتظامی غلطیاں کس طرح کی ہیں جن کی وجہ سے یہ انسپیکشن ہو رہی ہے؟ اس میں فاطمہ یہ ہے کہ کشمیر انڈر پاس کے حوالے سے جو سب سے بڑی انتظامی غلطی دیکھنے میں وہ یہ آئی کہ عبداللہ پور سے ٹورڈ گج والا جو سائڈ تھی اس کا سروس روڈ جو ہے وہ کشمیر انڈر پاس کے مقام پہ مکمل طور پہ جو ہے دونوں طرف سے بند کر دیا گیا۔ اب سروس روڈ استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی شہری جو ہے وہ کشمیر پل کا ایریا جو ہے اس کو کراس نہیں کر سکتا، جس کے باعث تمام تر شہریوں کو جو ہے پہلے کشمیر روڈ پہ آنا پڑتا ہے، اور کشمیر روڈ چونکہ ایک سنگل روڈ ہے اور سنگل روڈ کے درمیان میں ہی ڈیوائیڈر سے کچھ حد بندی کی گئی تھی، تو وہاں جیسے ہی کوئی بڑی گاڑی آتی ہے تو اس کے بعد بڑی گاڑی کے ٹرن کے وقت جو ہے چھوٹی گاڑیاں وہ گھنٹوں تک سٹک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اب یہ لگ رہا ہے ٹیپا کو کہ یہ انتظامی غلطیاں تھیں جنہیں درست کیا جانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ وکاس کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ موٹر وے پارشلی ریسٹرکٹڈ ہے لیکن کچھ روٹس اوپن بھی ہیں، تو اگر آپ موٹر وے سے ٹریول کر رہے ہیں کوشش کریں کہ پہلے سے چیک کر لیں کہ کون سی بیٹس اوپن ہے اور آپ کے جو بھی روٹ ہے اس میں کہیں پہ لمیٹیشنز تو نہیں ہوں گی یا ریسٹرکشنز تو نہیں ہوں گی، اس چیز کا پتہ کر کے نکلیں۔ ایکسٹرا ٹائم رکھا کریں ہمیشہ اپنے پاس، اسپیشلی جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز زیادہ تر کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بھی لیٹ ہو جائیں تو تیزی مت کریں، جلدی مت کریں، آگے کال کر کے بتا دیں کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے، لیکن نہ تو اپنی جان کو نہ کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ وکاس نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ کینال روڈ آج 11 سے 12 بجے کے درمیان انسپیکشن وہاں پر ہوگی، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لمیٹڈ ایکسس ہو یا پھر کمپلیٹلی اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیا جائے۔ تو اپنے روٹس اگین اگر آپ جلدی میں ہیں تو یا تو آلٹرنیٹو روٹ لے لیں یا پھر اپنی روٹ کو پلان اس طرح کریں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا وقت ہو، اور ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تیزی بالکل مت کریں، جلد بازی بالکل مت کریں، نہ تو اپنی جان کو نہ کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ڈفرینٹ ایشوز سے آپ کو آگاہ رکھیں۔ فیصل آباد شہر کی انڈسٹری بہت ہی پاپولر ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم انڈسٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم انڈسٹری کی طرف جائیں آئی تھنک آپ لوگوں کو ریلویز کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے کنٹینیوس نیگلیجنس کی وجہ سے ابھی بھی ٹرینیں 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے لیٹ لازمی طور پہ ہوتی ہیں، کوئی بھی ٹرین وقت پر نہیں نکلتی، اور ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہمیشہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم اویس۔ وعلیکم السلام۔ اویس کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ اویس بتائیے گا ٹرینوں کی کیا صورتحال ہے آج؟ بالکل، آج بھی ٹرینیں جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچی ہیں، شالیمار 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے، لاہور سے فیصل آباد کراچی جانے والی کراچی ایکسپریس 2 گھنٹے 10 منٹ لیٹ رہی ہے، کراچی سے فیصل آباد لاہور جانے والی شاؤ 2 گھنٹے لیٹ رہی ہے، راولپنڈی سے کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 3 گھنٹے جو ہے وہ لیٹ رہی ہے، راولپنڈی سے کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے، ملت ایکسپریس بھی 2 گھنٹے 30 منٹ لیٹ رہی ہے، لاہور سے کراچی جانے والی لاہوری ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے، پشاور سے کراچی جانے والی فرمان بابا ایکسپریس 3 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے۔ ٹرینوں کی تاخیر کی وجہ سے مسافروں کو جب اسٹیشن پر انتظار کے لیے سامنا کرنا پڑا۔ بہت بہت شکریہ ویسے اس اپڈیٹ کے لیے۔ آپ لوگوں نے سنا کہ آج ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں اور یہی ایک
आम बात हो गई है, हम लोग रोज़ इस बारे में बात करते हैं और मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसिस करती हूँ कि कितना ज़रूरी है कि इंतज़ामिया की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम किया जाए, चाहे हम वो शहर के अंदर की ट्रैवल की बात कर रहे हों, चाहे हम दूसरे प्रोविंसेस की तरफ या ओवर द कंट्री टूरिज्म के हवाले से भी जो ट्रैवल किया जाता है उसकी भी बात करें। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ट्रेन्स को एक मुकाम जो एक वक्त में होता था वो वापस किया जाए, वक्त पर चलें, वक्त पर पहुँचे, अच्छी सहूलियात और फैसिलिटीज़ दी जाए, मुसाफिरों को तंग ना किया जाए। जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हैं वो ऑलरेडी बड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें आसानियां होंगी तो बेहतर रहेगा, उसको और मुश्किल कर देंगे लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इंतज़ामिया को ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी हमेशा हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से बताते रहें और आप लोगों को गाइड करते रहें कि कहाँ पर चीज़ें जो हैं वो डी ट्रैक हो रही हैं, डी रेल हो रही हैं। फैसलाबाद की इंडस्ट्री की बात करें तो उसका इम्पैक्ट इन वन वे और अनदर हम सब पर होता है और कोई ना कोई कनेक्शन हमारा इंडस्ट्री के साथ ज़रूर होता है। इवन लोग जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं उन पर भी हमारी इंडस्ट्री का इम्पैक्ट होता है। जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा बहुत ही मेजर, इकॉनमी में पाकिस्तान की बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री का। लेकिन क्या हम शायद तैयार नहीं है, क्या हमारी जो गवर्नमेंट है, इंतज़ामिया है, वो तैयार नहीं है इन चीज़ों के लिए, और इसी वजह से ना तो पॉलिसीज़ अगर बनाई भी जाती हैं तो वो टोटली कवर नहीं कर पाती इंडस्ट्री के सारे सेक्टर्स को और सारे लोगों को, जिसकी वजह से कहीं ना कोई शिकायत ज़रूर रह जाती है। रिसेंटली आपको पता है फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पर हर महीने 4 से 5 रुपए इंक्रीज़ किया जाएगा फ्यूल प्राइसेस के अंदर, और इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ का इम्पैक्ट होता है। आखिर क्या होगा, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे और इंडस्ट्री को आखिर कौन से इश्यूज़ हैं जो कि अभी फेस करने पड़े, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आप स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी मिर्ज़ा शफीक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन इंडस्ट्री एंड लूम ओनर्स एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ फजील अहमद हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर बात करने के लिए। फजील, अगर स्पेशली बात करें इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी सारे डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं। आप अभी जब यहाँ पर आए स्टूडियो में तो मैंने आपसे एक सवाल किया था कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल हमारी इंडस्ट्री प्ले करती है, लेकिन आपने जो मुझे जवाब दिया था उससे मैं परेशान हो गई थी। एंड एक्चुअली इट टुक मी क्वाइट अ फ्यू मिनट्स टू रैप माई हेड अराउंड इट। अगर आप थोड़े से उस बारे में बताएं क्यों हो रहा है, और मैं चाहती हूँ आप अपने अल्फाज में शेयर करें। बहुत शुक्रिया फातिमा। देखें, हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो चाहे आपकी मईशत हो या फिर आपके मज़दूरों का रोज़गार हो, उस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसके बाद जब आते हैं हम पावर लूम सेक्टर पर, तो हमारा पावर लूम सेक्टर जो है उसके साथ तक लाखों मज़दूर वाबस्ता हैं। आप डिवीज़न फैसलाबाद की बात करें तो 1 लाख से डायरेक्टली जो मज़दूर है 1 लाख से ऊपर इसके साथ मुंसलिक है पावर लूम्स के साथ। अभी जो मसाइल हैं वो मालकान के जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि जी बिजली का फ़ी यूनिट 24 से 26 रुपये से बढ़ाकर 32 से 34 रुपये तक कर दिया गया है, जो कि बहुत महंगा है लोकल इंडस्ट्री के लिए। छोटी फैक्ट्रियां हैं, लोग अपने पैसे से कारोबार करते हैं, ना कि कर्ज़े लेते हैं। ये मौक़िफ़ है मालकान का कि हुकूमत जो है वो बेजा इजाफ़ा करती जा रही है बिजली की कीमतों में। उसके बाद आ जाता है धागा। हमारा धागे की भी शदीद किल्लत रहती है, पावर लूम मालकान को धागा नहीं मिलता, उसके रेट्स बढ़ते जा रहे। ये उनके हैं मसाइल जिनकी वजह से अब 1 फरवरी का ऐलान हुआ है कि तमाम जो मालकान है वो पावर लूम में बंद करना शुरू कर देंगे। पहले ही हफ्ते में 2 दिन बंद हो रही थी, अब 3 दिन करना शुरू कर दी, लेकिन अब 1 फरवरी से ये फैसला आ रहा है कि जी तमाम जो सेक्टर हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, वो बंद कर दी जाएंगी। आप सिर्फ ये ना देखें कि आपकी पावर लूम में बंद होने की वजह से नुकसान क्या होगा, आप उन मज़दूरों को देखें जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, उनका रोज़गार मुतासर हो जाएगा। और जो डायरेक्टली 1 लाख मज़दूर या 1 लाख से ऊपर है वो डायरेक्टली पावर लूम के साथ मुंसलिक है। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार और भी लोग बनते हैं जो किसी न किसी तरीके से पावर लूम सेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं। तो मकसद ये है कि सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर 1.5 लाख के करीब मज़दूर आपका बेरोज़गार होने जा रहे हैं। ये एक बुरी खबर है और आप गवर्नमेंट को अभी ये चाहिए कि वो पावर लूम मालकान के साथ बैठें, 1 फरवरी से पहले पहले कोई इनके मुतालबात सुने, कोई चीज़ें मानने वाली हैं उनको माने, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मज़दूरों के लिए। क्योंकि इस वक्त महंगाई की वजह से सबसे ज़्यादा पिस रहा है जो वो हमारा मज़दूर तबका है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर डेली बेसिस पे कमा कर अपने घर ले जाता है।
تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بے روزگاری سے بچانے کے لیے اس مہنگائی کے دور میں آپ مالکان کے ساتھ بیٹھیں، فیکٹریاں بند نہ ہونے دیں، اور جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو سننے کے بعد اس چیز کو روکا جائے کہ فیکٹریاں بند ہوں۔ اگر فیکٹریاں بند ہوئیں تو آپ کی جو معیشت ہے وہ اس میں بھی بڑا دھچکا آئے گا، کیونکہ پہلے ہی ہم اس وقت جو حالات ہیں وہ کچھ بہتر نہیں جا رہے، اور آپ کے مزدور بھی بے روزگار ہوں گے۔ کوئی مطلب یہ ہے کہ افراتفری کا عالم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی ہمارے منسٹرز ہیں یا پھر گورنمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اس سیکٹر کو کیسے بچانا ہے، کیونکہ پاور لوم سیکٹر ایک دفعہ پھر اب جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کو بچانا بہت ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم جو ہے وہ ہمارے مزدور ہیں، ہمارا غریب طبقہ ہے، جو کہ عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ میں غریب طبقے کے لیے کام کروں گا۔ تو اب وقت ہے کہ ان کو بچائیں، ان کا روزگار بچائیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے کما سکیں۔ بالکل، مرزا صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئی ایم شیور کہ جو اندر کی جو باتیں اور فیلنگز ہوتی ہیں وہ آپ ایکسپلین کر پائیں گے، اسپیشلی اگر ہم ایس ایم ای سیکٹر کی بات کریں۔ اتنا کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی کے اندر، اینڈ بے شک فیصل آباد شہر کی تو پہچان ہی ہماری انڈسٹری سے ہوتی ہے، اور چاہے وہ ہم پاکستان کی بات کریں چاہے دنیا کی بات کریں، بہت بہت امپورٹنٹ رول ہماری انڈسٹری پلے کرتی ہے۔ پھر آگے اس نیگلیجنس کا وجہ کیا ہے؟ آخر کیوں ایس ایم ای سیکٹر پر فوکس نہیں کیا جاتا؟ جیسے آپ نے خود آپ کے الفاظ میں، مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ 80% تو ایس ایم ای سیکٹر۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ فاطمہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو بھی پالیسی میکر ہیں ان کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر کون کون سے طبقے کے لوگ رہتے ہیں، مگر جب پالیسی وہاں پہ بنتی ہے تو چند بڑے لوگوں کے لیے بنتی ہے، قانون بنتا ہے تو چند بڑے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے، چھوٹے لوگ تو بیچارے مر رہے ہیں، خواہ انڈسٹری میں ہوں، کسی دکان میں ہوں، کسی کاروبار میں بھی ہوں۔ چھوٹے لوگوں کے لیے کوئی اس ملک کے اندر ایسی پالیسی نہیں بنی۔ جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا کہ لوگوں میں غربت کا خاتمہ ہوگا، اب غربت کا خاتمہ مر کے ہی ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حالات، میں آپ کو بتاؤں کہ مزدور کافی بہت زیادہ مزدور جن کے گھر میں رات کو سالن نہیں بنتا، وہ بیچارے چٹنی کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ بچے ان کے کھانا کھا رہے ہیں۔ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ کون سی یہ سلطنت مدینہ بنا رہے ہیں؟ ان کو اس چیز کا خیال ہی نہیں ہے۔ میں مزدوروں کے ساتھ رہتا ہوں، لوکل انڈسٹری کے ساتھ رہتا ہوں، میں خود دیکھ کر پریشان ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں بچوں کو سالن کے لیے پیسے نہیں ہیں رات کو۔ تو ہم کدھر ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ کون پالیسی میکر ہے؟ جو پالیسی میکر ہیں وہ بھی اس ملک کے دشمن ہیں، جو سب اچھا کہنے والے وہ بھی اس ملک کے دشمن ہیں۔ آپ دیکھیں ٹیکسٹائل کے چند لوگوں کو بلائج کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایکسپورٹر جو ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے، ہمارے بھائی ہیں وہ انڈسٹری اونر ہے، مگر یہ بات نہیں کہ آپ چند ایکسپورٹروں کو آپ فنڈ بھی دیں، آپ ان کو قرضے بھی دیں، آپ ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پیسے بھی نہ لگائیں، آپ ان کو یونٹ بھی سستا دیں، تو جو 80% لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پاکٹ سے انڈسٹریاں لگائی ہیں، جو اپنا گھر کا چولہا چلا رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں لگا کے، وہ بھی ٹیکسٹائل کا حصہ ہیں، وہ بھی کپڑا بناتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی پیکج ہی نہ بنائیں۔ ان کا 24 سے 26 روپے یونٹ تھا، اور یہ بڑی انڈسٹری کا 16 سے 17 روپے تھا۔ اب بڑی انڈسٹری جو ہے وہ 19 پہ چلی گئی، مگر وہ بیچارے چھوٹی انڈسٹری والے وہ 32 روپے یونٹ پہ چلے گئے ہیں۔ اب بتائیں کہ اس ملک میں کون سا انصاف ہے کہ جو بینکوں سے قرضے لے آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں، جو فنڈ لے آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں، آپ ان کو تو ریلیف ہی نہیں دے رہے۔ اب دھاگے کی صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا ہمارے ملک کے اندر کاٹن کی کمی ہے، آپ اس دھاگے کو جتنی پاکستان کے اندر ضرورت تھی انڈسٹری کی، اس کو امپورٹ وقت سے پہلے کرتے۔ اب کوئی بھی بندہ وہاں پہ اس کی طرف توجہ نہیں کسی کی، اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اتنا بوجھ اسمبلیوں کا اس ملک نے اٹھایا ہوا ہے، تو غریبوں کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ، مہنگائی کا طوفان۔ آپ 10 روپے کی چیز ایک بندہ 50 روپے کی بیچ رہا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور کیونکہ آف کورس بریک کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو یہیں سے ہماری جو کنورسیشن ہے اس کو آگے بڑھائیں، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔
वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले एसएमई सेक्टर और फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे। आखिर क्या वजह है कि लॉ मेकर्स, पॉलिसी मेकर्स और स्टेक होल्डर्स के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन नहीं है? ना तो उनको इनके इश्यूज़ का पता है और ना ही हमारी जो इंडस्ट्री के लोग हैं, एसएमई सेक्टर के लोग हैं, उनको ये नहीं पता कि आखिर किस वजह से उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। मिर्ज़ा साहब, आप ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे और मुझे माजरत के साथ ब्रेक की वजह से आपको कट करना पड़ गया था, तो वहीं से आप अगर कंटिन्यू कर लें। मैं बात कर रहा था कि मज़दूरों के हालात की को मज़दूरों के लिए ये परेशानी है कि आप इस मुल्क के अंदर जो वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं वो उन लोगों को बुलाते हैं जिनको पहले ही बहुत ओबलाइज किया। आप किसी प्रोग्राम में देख लें कि हुकूमत मीटिंग उन लोगों से कर रही है जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं, बड़े बड़े मिल ओनर हैं, तो वो अपने मुताबिक बात करते हैं। आप जो पब्लिक प्लेस पे 80% लोग हैं उनका क्या बनेगा? उनको कोई उनकी बात सुनेगा तो फिर ही है ना। ये हमारे एमएनए साहबान, एमपीए साहबान यहाँ से हमारे उन्हीं लोगों से वोट लेके जाते हैं, ऊपर जाके पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। वो उनको क्यों नहीं हुकूमत को कहते कि आप भाई उन लोगों को भी मीटिंग में शामिल करें, उनके में मसाइल सुने। जितनी देर तक आप तमाम स्टेक होल्डरों को बुलाकर मीटिंग नहीं करेंगे उतनी देर तक हुकूमत के अंदर कोई भी पॉलिसी आम लोगों के लिए नहीं बन सकती। ये आम लोगों की पॉलिसी उस वक्त ही बनेगी जब तमाम स्टेक होल्डरों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। आप उनको पूछेंगे तो फिर मसला हल होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो दागा सूत्र मंडी के अंदर भी है, कुछ लोग वहाँ पे ऐसे हैं कि जो सिट्टाबाजी करते हैं और वो अपना दागा अगर नहीं बिक रहा तो वहाँ पे ही एक दूसरे के साथ लेन देन करके उसका रेट ऊपर ले जाते हैं, आम बंदे की पहुंच से दूर हो जाता है। मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स हमने बहुत सारी और जगहों पे भी फजील देखा है कि जहाँ पर भी शॉर्टेज क्रिएट होती है ये ज़्यादातर मसनूई तौर पे की जाती है ताकि रेट्स बढ़ाए जा सके, अपनी पसंद के रेट्स पर चीज़ों को फिर आगे बेचा जा सके। क्या धागे का भी यही सिनेरियो? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि जो रेट मसनूई बढ़ाए जा रहे हैं वो भी एक शिक इसके अंदर है। एक तो दागे की शॉर्टेज है, जो दागा है उसके अंदर भी मसनूई रेट बढ़ाए जा रहे हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री ओनर एक 100 बोरे की जिसको पैक की जरूरत है वो 500 खरीदे लेता है कि कल पता नहीं क्या बनना है, वो मसनूई किल्लत पैदा होगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मसनूई महंगाई हो रही है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर सूत्र मंडी के अंदर सिट्टा हो रहा है, वहां पे लोग दागा रात को ऐसे मंडी लगती है कि हमारी समझ से बालातर है कि कौन लोग हैं वो पैसे के बलबूते के ऊपर दागे के रेट को ऊपर नीचे करते रहते हैं। और जो यहाँ पे सूत्र मंडी में अच्छे लोग भी हैं बहुत ज़्यादा, जो पुराने बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री ओनर हैं, वो बेचारे वो भी कुछ नहीं कर सकते। वो क्या करें? चंद लोग बाहर से सरमाया लाकर वहाँ पे जो सिट्टेबाजी कर रहे हैं उनको हुकूमत रोके ताकि वे मसनूई महंगाई, मसनूई किल्लत जो है उसको कंट्रोल किया जाए। अगर आप उसको मसनूई को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो जो आप महंगाई कर रहे हैं, जो आप डॉलर की वजह से, तेल की वजह से आप महंगाई कर रहे हैं, उसको कैसे रोक सकते हैं? ये सारा सिस्टम ही इन्होंने फ्लॉप कर दिया। और हमारी समझ से बालातर है कि 32 रुपए यूनिट से कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब फ्यूल एडजस्टमेंट के सूरत हाल देख लें, मजदूर है उसको भी लगा हुआ है, छोटी इंडस्ट्री को भी लगा हुआ है, आम दुकानदार को भी लगा हुआ है। हर बंदे से वो पैसे 4 रुपए 72 पैसे पिछले माह लिए, 4 रुपए 30 पैसे इस माह रेट बढ़ा के ले लिए। और इतना ज्यादा रेट उन लोगों से ले रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुछ दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मगर उन्हीं के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है। आप ऐसे लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं जिन्होंने आपसे कोई कर्जा नहीं लिया, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से कमाई करके इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स आपको दे रहे हैं, आप उन्हीं के ऊपर बोझ डाली जा रहे हैं। जितनी देर तक टेक्सटाइल का मिनिस्टर आप बनाते, वो तवज्जो देता, मैं समझता हूं कि जो एक्सपोर्टर कह रहे हैं ना कि हमारे हालात हुकूमत के साथ ठीक है, हम बेहतर जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, यही देख लेना, इन्होंने ही रोना है, इन्होंने ही पछताना है इस बात से कि दागा कितनी देर और ले लेंगे, दागा है ही नहीं, शॉर्टेज इतनी है। बिल्कुल जी। फजील, मुझे लग रहा है पता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी मैं चाहती हूँ कि जो आपके माइंड में आया था वो पॉइंट भी ज़रूर रेज करें। और साथ ही साथ मसनूई महंगाई, माफिया सिस्टम जो कि हमारे सोसाइटी में, हमारे बिजनेसेस के अंदर डीप रूट कर गया है एट दिस पॉइंट इन टाइम,
اس کا توڑ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کو آخر کار ختم کس نے کروانا ہے؟ تو وہ تو ہمارے حکومتی اداروں کا کام ہے. جو ادارے اس کے لیے بنائے گئے ہیں، مجسٹریٹ، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ بنائے گئے ہیں، کنٹرول کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، ان کا کام ہے. لیکن اگر وہ افیکٹو ہوں تو بات یہاں تک تو نہ پہنچے. یہی تو میں بات کرنے لگا ہوں. صبح کے ٹائم وہ ریٹ لسٹ جاری کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہ مارکیٹ کے اندر نکل کے چیک کرنا گوارا نہیں سمجھتے کہ کیا ہمارے جو ریٹس دیے گئے ہیں اس پر کوئی چیز دی بھی جا رہی ہے یا نہیں. اگر فرض کریں کسی چیز کا 2 یا 230 کے قریب ریٹ ہے تو وہ یقین کریں آپ بازار سے پتہ کر لیں 400 450 میں آپ کو لوگ بتاتے ہیں. تو وہ کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کمپنی جو ہیں، کمیٹیاں جو ہیں، ان کا کام ہے کرے. اور اس کے بعد جو مرزا صاحب نے حالات کی بات کی ہے کہ گورنمنٹ خود کیوں نہیں کنٹرول کر پا رہی، انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو مرزا صاحب خود ٹریڈ ونگ کے صدر ہیں ضلع فیصل آباد کے پی ٹی آئی کے. اگر آپ کی جماعت کا بندہ ہی یہ بات کر رہا ہے تو پھر آپ کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. جو حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہیں، وہ فیصل آباد کے منتخب نمائندے ہوں یا پھر دوسرے شہروں کے جتنے بھی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہ دیکھیں کہ اب آپ کے جو منتخب بندے ہیں، جو آپ نے ٹریڈ ونگ کے لیے بنایا ہے، یہ ونگ صرف اور صرف کاروباری طبقے کے لیے، اگر وہی آپ سے خوش نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ عام لوگ آپ سے خوش ہوں گے؟ مرزا صاحب، آپ صدر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے مزدور کے لیے، چھوٹے کاروباری طبقے کے لیے؟ آپ خود اس وقت حکومت سے خوش نہیں ہیں تو پھر عام لوگ کیسے خوش ہوں گے؟ فضیل، اس میں ایک چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انڈیویجول رسپانسبلٹی. ایون دو گورنمنٹ لاز اینڈ پالیسی بنا سکتی ہے، لیکن اگر ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ ہم گورنمنٹ کی بات کریں، لوکل باڈیز کی بات کریں، اگر اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی اور اپنے کام کو دھیان سے نہیں کیا جائے گا، ایمانداری سے نہیں کیا جائے گا، تو گورنمنٹ آخر کیا کر سکتی؟ اب ہر انسان کو تو وہ جیل میں نہیں ڈال. دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اسٹیٹ سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اگر اسٹیٹ چاہے تو وہ جو کچھ چاہے کروا سکتی ہے. آپ کوئی بھی عام شہری ہو، وہ چاہے جو مرضی خود کو توپ سمجھے، لیکن وہ اسٹیٹ سے طاقتور نہیں ہو سکتا. جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے سسٹم کو ٹھیک کرنا، سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. آپ یقین کریں، ایک ریڈی والے کو جا کے دیکھ لیں، وہ نہیں مانتا حکومتی جو ریٹس ہوتے ہیں ان کو. وہ کہتا کہ کہیں اور جگہ سے آپ لے لیں، میں تو اس ریٹ پہ دوں گا. پھر آپ دوسرے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کا کام ہے گورنمنٹ کا کہ جو آپ نے پالیسی بنائی ہے، آپ اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے خود نکلیں، آپ لوگوں کی ڈیوٹی لگائیں. اور جہاں تک آپ مہنگائی کی بات ہے، عام چیزوں کی، پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے اندر جو لوگ آپ نے دکاندار بٹھائے ہیں، آپ ان کو سختی سے کہیں کہ ہم نے آپ سے جواب لینا ہے. پھر دیکھیے گا وہ کیسے سسٹم کو ٹھیک کرواتے ہیں. جب آپ خود اپنے آفس میں بیٹھ کر ایک آرڈر جاری کر دیتے ہیں، لسٹ دے دی، اس کے بعد سو گئے، ادھر چائے پی، بسکٹ کھائے اور نکل گئے، یہ ایسے کام نہیں چلتے. آپ کو نکلنا پڑے گا فیلڈ کے اندر، آپ کو وزٹ کرنے پڑیں گے، آپ کو چیک کرنا پڑے گا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ ایٹ ون پوائنٹ ان ٹائم ایگزامپل کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا. اگر ہم آج سے کافی 50 سال پیچھے چلے جائیں، ایز این ایگزامپل پوری دنیا میں ریفر کیا جاتا تھا. اور اسپیشلی جو کولونیل رول کے بعد ملک بنے تھے، ان میں سے ایک آزادی جن کو ملی تھی برٹش رول سے. آخر ویئر ڈڈ وی گو سو رانگ؟ دیکھیں، جو شروع کی آپ بات کر رہی ہیں، تو تب وہ لوگ تھے جنہوں نے مشکلات دیکھی تھی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. ان کے اندر جذبہ تھا یہ کہ ہم نے اپنے ملک کو سٹینڈ کرنا ہے. جب جیسے جیسے لوگ بدلتے گئے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک پلیٹ کے اندر کھیر دے دی گئی، آپ نے صرف کھانی ہے، تو پھر آپ چاہے وہ آدھی کھا لیں، آدھی ضائع کر دیں، آپ کو اس کی محنت کا نہیں پتا کہ وہ کیسے بنی ہے. تو جیسے جیسے وہ لوگ بدلتے گئے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ چیز مل گئی ہے، اور الحمدللہ اس ملک کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں پتا. ہر بندے نے صرف اور صرف اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ جب صرف اپنے پیٹ کی طرف دیکھیں گے تو یقین کریں کہ آپ کے ساتھ ایک ہی گھر میں آپ کا دوسرا بھائی جو ہے اس کی بھوک بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گی. آپ نے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو سب کچھ دیا ہے اس ملک نے، لیکن ہر بندے کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس ملک کو کیا دیا ہے. جب بندے یہ سوچنا شروع کر دیں گے، یقین کریں کہ اصل چینج تب آئے گا. جو تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا
وہ پھر چینج آپ کو نظر آئے گا جب ہر بندہ یہ سوچنا شروع کر دے گا کہ جب ہم نے ملک آزاد کیا تھا تب یہاں کے کیا طور طریقے تھے، اس ملک کے لیے کیا لوگوں نے کیا تھا. تو جب آپ وہ چیز ہی بھول گئے ہیں، آپ نے 75 سالوں میں ہی آپ کو بھول گیا کہ ہم نے آزادی کیسے لی، ہم نے یہ ملک حاصل کیسے کیا، تو یقین کریں کہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ صرف اپنا سوچتا ہے، ملک کا کوئی بھی نہیں سوچ رہا. صرف اور صرف جو حکومتی جماعتیں ہیں، وہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ وعدے کرنے کے بعد آتی ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں ہم نے ووٹ کس چیز پہ لی ہے. تو جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ہم ایک مثال تھے، تو ہم یہ ایک مسلمان ملک ہے اور ہمیں صرف اور صرف ہمیں یہ فالو کرنا چاہیے کہ ہم سے ہر بندہ خوش ہو. ہم نے دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اپنے لیے تو ہر بندہ کرتا ہے. ہمارا اسلام بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی ایسا کریں کہ وہ آپ سے خوش ہو جائیں. لیکن جب تک آپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا نہیں کر پا رہے تو پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ یقین کریں کہ آپ کسی مزدور کو جا کے دیکھ لیں کہ اس گزارا کیسے ہو رہا ہے، اس کے بچے کیسے پل رہے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ دیدہ ہو جائیں گے. بالکل. اینڈ اٹس ایبسلیوٹلی ہارٹ بریکنگ اسپیشلی جب آپ اس طرح کی کہانیاں سنتے ہیں یا پرسنلی، بیکاز صرف سننا اور ہوتا ہے اور دیکھنا بہت مختلف ہوتا ہے. اینڈ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہماری انتظامیہ اور گورنمنٹ کی طرف سے صحیح طرح سے اپنے ملک کی عوام کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اور اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہو سکتی جو کہ جسٹیفائی کر سکے لوگوں کی مشکلات کو اور جو فیملیز کو سفر کرنا پڑ رہا ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے جب بریک سے واپس آئیں گے، تو اسپیشلی کچھ ایشوز جو کہ انڈسٹری کو کرنٹلی، کیونکہ جس طرح سے بات ہو رہی تھی 1 فیبرری سے لومس کو بند کرنے کا سوچا جا رہا ہے، کیا ایشوز ہیں اور ان ایشوز کا کیا پاسبل سولوشن چاہتے ہیں. تو مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز چین میں ایک دفعہ پھر آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا جسمی سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈفرینٹ ایشوز جو کہ فیصل آباد شہر کی انڈسٹری کو کنٹینیوسلی امپیکٹ کرتے ہیں، افیکٹ کرتے ہیں. اینڈ آف کورس کچھ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے 2 سیگمنٹس میں. اس سیگمنٹ کے بعد آف کورس ہمارے پاس اور وقت نہیں ہوگا اس ٹاپک پہ بات کرنے کا، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ریپ اپ کرنے کی طرف آئیں ڈسکشن کو. کچھ چیزیں جو کہ آپ نے مینشن کی، سب سے زیادہ پرومیننٹ ایشوز بن رہی ہے، اسپیشلی اگر ہم فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں. پرائسز کنٹینیوسلی انکریز کی جا رہی ہے، ہر مہینے 4 سے 5 روپے انکریز کیا جا رہا ہے. کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اور سولوشن کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ ایڈوائز دے سکیں گورنمنٹ کو تو کیا دیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے جو پیسے اصل میں جو تھے وہ 1 روپے 30 پیسے تھے. یہ پیسے زیادہ کیوں ڈالے گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس وافر بجلی پڑی ہوئی ہے، ان کے پاس پلانٹ ایسے ہیں جو معاہدے ہوئے تھے پہلے وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کے کرائے وغیرہ جو ہیں وہ پڑ رہے ہیں. وہ اس کی جو ریشو بنتی ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پر وزیر خزانہ صاحب نے یہ اس کو اتنا ریٹ بڑھا دیا کہ یہ پیسے جو ہے نا یہاں سے اس عوام سے لیے جائیں، لے کر وہ پیسے وہاں پہ دیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بجلی ان کے پاس وافر ہے تو آپ کے پاس بہت ساری ایسی کالونیاں ہیں جن کو بجلی نہیں مل رہی، اور ان کو آپ بجلی دیں، آپ ریونیو اکٹھا کریں. اور جو بند پڑے ہیں پلانٹ، کیا ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ چھوٹی انڈسٹری کا، تاجروں کا. ان کو فیول ایڈجسٹمنٹ میں آپ 5 روپے ڈال رہے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر انہوں نے اس ملک کے عام لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے تو ایک کام کریں، ٹیکسٹائل سیکٹر خواہ وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کے لیے ایسی پالیسی بنائیں. بجلی ایک لائن سے آتی ہے، یہ نہیں بجلی ایک بندے کو سونے کی مل رہی ہے، ایک کو تانبے کی مل رہی ہے. بجلی ایک جگہ سے آتی ہے، ایک ہی طرح کی بجلی ہے، یہ ایک ہی ریٹ اس کا ٹیکسٹائل کو لگایا جائے. وہ خواہ لوم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑا ایکسپورٹر ہو یا چھوٹا ہو، ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، یہ سب کے لیے ٹیکسٹائل کے اندر جو ٹیکسٹائل کا کام کرتا ہے اس کے لیے فی یونٹ فکس کیا جائے کہ آپ کو ہم نے اس ریٹ پہ بجلی دینی ہے سب کو. آپ 20% لوگوں کو اتنا بلائچ کر کے اربوں پتی بنا دیں اور ایک بندے کے پاؤں میں چپل بھی نہ رہے تو پھر ایسے ملک نہ تو چلتے ہیں. یہ آپ دیکھ لینا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا خراب ہے، اور زیادہ خراب ہوگا، اور زیادہ حالات خراب ہوں گے، گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا. تو اس کی ذمہ دار حکومت ہے. حکومت نے اپنی پالیسیاں تبدیل نہ کی، ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
वरना आने वाले वक्तों में मेरा पीटीआई से तल्लक है, मैं समझता हूं कि जो यहाँ के एमएनए हैं वो तो मजदूरों को समझते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के साथ वाबस्ता मजदूर हैं, वो सब समझते हैं, टेक्सटाइल को भी समझते हैं वो। उसके बावजूद सब अच्छे की रिपोर्ट वहां पे देना फैसलाबाद के लोगों के लिए ज्यादती है। अगर ऐसा ही रहा तो फिर आने वाले इलेक्शन में सभी को पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। और ऐसे हालात को कंट्रोल अगर पीटीआई ना किया, इमरान खान साहब खुद तवज्जो दें और देखें कि फैसलाबाद मानचेस्टर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और इंडस्ट्रियल शहर है। अगर इसके अंदर आप टेक्सटाइल को बेहतर सहूलतें नहीं दे सकते तो फिर पूरे मुल्क की टेक्सटाइल का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आपने मेंशन की थी, मसनूई महंगाई फजील और साथ ही साथ धागे की शॉर्टेज जो कि मसनूई तौर पे क्रिएट की जाती है। क्या करना पड़ेगा इस जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए? देखिए, जो धागे की शॉर्टेज है वो मसनूई तौर पे इस वक्त कम है, क्योंकि पिछले साल भी हमारे पास कपास बहुत कम हुई थी। इस दफ़ा तो कपास की पैदावार यकीनन तौर पर बढ़ी है, लेकिन उस लिहाज से नहीं बढ़ी कि जो हमारी मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सके, हमारी एक्सपोर्ट को पूरा कर सके। लेकिन जो मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ाने की बात है, वो सूतर मंडी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, सभी नहीं, उधर लोग बैठे हैं कारोबारी। बिजनेसमैन कभी भी गलत चीज़ को अडॉप्ट नहीं करता, वो हमेशा सीधा अपना कारोबार करता है, पैसा कमाता है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर ऐसे घुस चुके हैं जो कि अपनी एक ग्रुपिंग करके अपनी मोनोपोली बनाते हैं, उसके बाद वो किल्लत पैदा करते हैं धागे की, उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं। उसका सारा जो नुकसान है वो हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है, हमारी लोकल इंडस्ट्री उसमें ज़्यादा पेश रही है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उन्होंने तो एट दी एंड ले लेना है और वो अपना कोई ना कोई उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन हमारा जो पावर लूम सेक्टर है जिसके साथ बहुत ज़्यादा मज़दूर हमारे वाबस्ता हैं, वो उनके लिए नुकसान है कि धागे की कीमत किल्लत जो बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने पहले जैसे कहा है कि वो हुकूमती अदारों का काम है। क्योंकि जो ये हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, इसने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अपना इंडस्ट्री पे रखा हुआ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे रखा हुआ है। तो उनको ये ज़रूरत है इस वक्त इक़दामात ऐसे करने की कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। एक तो धागे की जो कीमतें बढ़ रही हैं उसको कंट्रोल किया जाए, जो उस पर मोनोपोली हो रही है, जो किल्लत पैदा की जाती है उसको कंट्रोल करें। खुद जाकर गोदामों में चेक करें आपके बंदे, जैसे आप उधर घुस जाते हैं। दूसरी ये हमारी जो मंडी है जहाँ से आम चीज़ें मिलती हैं, मेरे जहन से नहीं, गल्ला मंडी में जैसे आपके लोग घुस जाते हैं, वैसे ही आप इधर भी जाएं, गोदामों में जाएं, कितना स्टॉक किसके पास पड़ा है आप सारा उसको ऑडिट करें उनके। उसके बाद फिर आप उसका चेक एंड बैलेंस करें कि अब कितनी ज़रूरत है, क्या रेट्स होने चाहिए। दूसरी बात आ गई पावर लूम जो सेक्टर अभी बंद हो रहा है, जो इनके मुतालबात हैं कि बिजली के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखेंगे 32 से 34 रुपये फ़ी यूनिट अगर इनको पड़ रहा है, तो ये इन्होंने मजदूरी भी देनी है, अपने मजदूर को धागा भी ख़रीदना है, तो वो फिर जो उसकी पैदावारी लागत है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो इनके लिए मुश्किलात हैं। इसलिए ये अपना ये मौक़िफ़ बनाकर बंद कर रहे हैं। तो इसको हुकूमत को अब चाहिए कि वो जल्द से जल्द इक़दाम करें ताकि ये जो आपके हालात ख़राब होने की तरफ जा रहे हैं वो ना हों। आपको इमरजेंसी नाफिज करनी होगी इन तमाम तर हालात के कंट्रोल करने के लिए, ताकि हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो इंडस्ट्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल, और बहुत ही ब्रीफली बिकॉज अब हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, टेक्सटाइल पॉलिसी और साथ ही साथ टैक्सेस, दोनों चीज़ों के लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? टेक्सटाइल पॉलिसी तो आप वहाँ पे कमेटी बनाएं जिसमें तमाम स्टेक होल्डरों को शामिल करें और वो टेक्सटाइल के बारे में आपको ब्रीफिंग दें कि ये जगह पे मुश्किलात हैं, तो फिर उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई जाए तो फिर बेहतर होगा। अब टैक्सों का मसला है, आप जितनी देर पूरी चेन कंप्लीट नहीं करेंगे उतनी देर तक आप छोटे ताजरों के लिए आप रखें कि आप अपनी सेल शो करें, फलां करें। आप अपने सिस्टम को पहले ठीक करें। आप जितनी देर सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो बेचारे इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके लिए कोई फिक्स टैक्स, कोई आसान पॉलिसी बनाई जाए। आपको रेवेन्यू चाहिए कि आप लोगों को तंग करना पसंद करते हैं। अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो आप ताजरों को इकट्ठे करें, आप छोटी इंडस्ट्री ओनर को बुलाएं, भाई हम पहले टैक्स ले रहे हैं 10 रुपए,
اب ہم آپ سے 15 روپے لینا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، رشوت دینے کے لیے تیار نہیں. یہ ایسے رستے کھول دیتے ہیں، چور بازاری کا رستہ کھول دیتے ہیں جس سے عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے، یہ لینا نہیں چاہتے. ان کا طریقہ کار لینے کا صحیح نہیں ہے. میں وہاں پہ آپ کے پروگرام میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ میٹنگ کریں، جو ان کا ریونیو ہم دے رہے ہیں اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے لیے رستہ آسان کریں، یہ نہ کریں کہ آئے دن اس دکان کو سیل کر دیا، اس کو بند کر دیا، یہ فیکٹری بند کر دی. یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا کہ آپ عوام کو سہولت بھی نہ دیں، آپ مہنگائی کا طوفان بھی کھڑا کر دیں، سب کچھ کر دیں تو پھر آپ کہیں ٹیکس بھی دیں. یہ نہیں ہو سکتا. بالکل جی، اور بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے آج ہم بات کر پائے. ہماری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، اداروں تک عوام کی آواز، عوام کے مسائل کو پہنچائیں. اور کرٹیسائز کرنا ہماری بالکل بھی انٹینشن نہیں ہوتی ہے. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور ڈسکشن کے تھرو مسائل کو سالو کرنا ہمارے پلیٹ فارم کی ہمیشہ کوشش ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اور دل سے دعا ہے اور امید ہے کہ جو لوگ ابھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ایس ایم ای سیکٹر میں، لازمی طور پہ انتظامیہ کی طرف سے ایکشنز لیے جائیں، ان کو بٹھا کر ان سے بات کی جائے، ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. میں ہمیشہ اس بات پہ ایمفیسس کرتی ہوں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ آپ کے لیے پرائرٹی ہونا چاہیے. چاہے زندگی میں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیزیں جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہو، اکمپلش کرنا چاہتے ہو، چاہے پھر وہ پروفیشنل یا پرسنل سکسیس ہو. اٹس ایبسلیٹلی ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کی صحت ہے تو ہی زندگی میں سارا کچھ ہے. اگر صحت نہیں تو کچھ بھی اور ممکن نہیں ہوتا زندگی کے اندر. اینڈ آف کورس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاہے 5 6 10 منٹ اپنی ڈیلی روٹین میں سے نکالنا شروع کریں اپنی فزیکل ہیلتھ کے لیے، اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے. یوگا کریں، میڈیٹیٹ کریں، بریدنگ ایکسرسائزز کریں اور اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ کو پرائرٹائز کرنے کا جو ہے ایک پروسیس آپ لوگ سٹارٹ کریں. آف کورس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ڈائٹ اچھی ہو، بیکاز ڈائٹ کا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی. اس لیے ضروری ہے اپنے میلز کو پلان آؤٹ کریں، تھوڑا سا پروٹین، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں آپ کی باڈی کے لیے، چاہے وہ وٹامنز ہوں چاہے منرلز ہوں، ان کی ریکوائرمنٹ آپ اپنی باڈی کے لیے پوری کریں. اینڈ آف کورس اس کے لیے ضروری ہے اپنے میلز میں اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کریں، فریش انگریڈینٹس کا استعمال کریں. اور ساتھ ہی ساتھ کوکنگ آئل کی جو چوائس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کی بات کروں تو گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ الٹرا ریفائنڈ 100% آرگینک انگریڈینٹس کے ساتھ ان کو تیار کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بہترین ویجیٹیبل آئل ہے پام، کاٹن سیڈ اور سویابین کا استعمال کر کے اس کو بنایا جاتا ہے. اور آپ کی کوئی بھی میلز ہوں، چاہے وہ ٹریڈیشنل آپ کوئی میل تیار کر رہے ہوں، ٹریڈیشنل ریسیپی کو فالو کر رہے ہوں، یا پھر کوئی ماڈرن ٹیکنیک ہو جیسے کہ ایئر فرائر کے اندر یا پھر بیکنگ اوون کے اندر آپ اس کو تیار کر رہے ہو، بڑے آرام سے اپنی ڈش کو تیار کر پائیں گے. اور بہت 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 امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی ڈش تیار کر رہے ہیں اس کے اندر صحیح کوکنگ آئل کا استعمال کیا جائے، بیکاز آف کورس پریسیجن بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی ڈش کے اندر. ٹیسٹ کے لحاظ سے ہم فیصلہ آبادی ہیں، پاکستانی ہیں، اور ایٹ دی ہارٹ آف ایوری تھنگ ایلس از دا فیکٹ کہ ہم ذائقے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ نہ تو آپ کو ٹیسٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا، نہ ہی آپ کو اپنی صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اینڈ آف کورس اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو نہ تو ٹیسٹ پہ نہ تو اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز کرنا ہو. ہیلتھ کو پرائرٹائز کریں، اپنے لیے وقت نکالیں، چاہے جو مرضی ہو زندگی میں چیزیں جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کو پرائرٹائز کرنا شروع کریں. فزیکل ہیلتھ اینڈ آف کورس مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ کو شاید ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں جتنی ہمیں دینی چاہیے، اور یہ بھی ریئلائز نہیں کرتے کہ ہماری ڈائٹ، میل، ایون دا فیکٹ کہ آپ کتنا پانی کنزیوم کریں دن کے اندر کتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل آپ کی ہیلتھ کے اوپر، مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ کے اوپر. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ اچھی ہو تو اچھے انگریڈینٹس کا استعمال کریں، اچھے کھانے کھائیں اور ایک بیلنس ڈائٹ کے ساتھ چلیں. کوئی منع نہیں کر رہا کہ جنک فوڈ کو بالکل ختم کر دیں یا شادیوں پہ جائیں تو وہاں پر جا کے کچھ کھائیں نا. آف کورس دیٹ ڈز ہیپن، گھروں کے اندر بھی جو فنکشنز ہوتے ہیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس پر بھی تھوڑا اوور ایٹ کر لینا کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر آپ کنسسٹنٹلی موسٹلی اپنے میلز کو ہیلدی رکھ رہے ہیں، ایک بیلنس ڈائٹ کو فالو کریں، تو ونس ان اے وائل اگر آپ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو کر کوئی جنک فوڈ کھا بھی لیتے ہیں دیٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ ایٹ آل، ایز لانگ ایز اس چیز کو بیلنس رکھ رہے ہیں اور کسی بھی چیز کو ایکسیسولی آپ اپنی ڈائٹ کے اندر شامل نہیں کریں. کوئی ایک ہی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ لوگ بھاگ رہے ہیں اور بس اسی کے پیچھے جو ہے لگ گئے ہیں. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے اگر میں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی بات کروں، انڈیا پاکستان کے لوگوں کی بات کروں، تو آئی تھنک ایک چیز از دا ہارٹ آف آل آف اس. اور چاہے وہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوں، کوئی ہماری یونیورسٹی کی پڑھائی کا سیشن چل رہا ہو، کوئی کرام سیشن ہو، یا پھر ساتھ ہی ساتھ کوئی آفس سے ریلیٹڈ کوئی گوسپ
का सेशन चल रहा है और हर जगह पर एक चीज़ जो कि हमें हमेशा हमेशा चाहिए होती है वो ऑफ कोर्स चाय होती है, जो कि हमारी हर महफिल हर गैदरिंग की जान होती है। और चाहे हम लोग पाकिस्तान में हैं, चाहे हम लोग बाहर हैं, ये एक ऐसा ट्रेडिशन है जो कि एक्चुअली में हम दुनिया के अंदर अपने साथ लेके गए हैं। अगर मैं DIT के हवाले से बात करूँ तो DIT बनाने वालों को ये दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती बहुत बहुत फाइन होती है। अगर आपकी पसंद थोड़ी तेज पत्ती वाली चाय है तो आप DIT दाने वाले का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स रेड पैकिंग में अवेलेबल है। और अगर आप लोग थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप DIT एक्सट्रीम क्वालिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें जो है थोड़ी कम पत्ती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या है। एंड ओवरऑल अगर बात करें DIT के हवाले से तो DIT बनाने वालों को ये भी थापा है कि उनकी कोई सैम्पलिंग टीम नहीं है, जिसका मतलब है कि वो हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट को जो भी अपने कंज्यूमर तक पहुंचता है उसको खुद सैम्पल करते हैं, विच आई थिंक इज अ ग्रेट ब्रांड स्ट्रैटेजी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स आर एवरीथिंग, कस्टमर्स आर एवरीथिंग। और अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी यही है एट द हार्ट ऑफ इट कि वो अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को लॉयल्टी के साथ एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना चाहते हैं, तो आई थिंक आप कभी भी अपने किसी कस्टमर को लूज नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ DIT के हवाले से अगर बात करें, DIT बनाने वालों को ये भी दावा है कि आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और किसी भी चाय के अंदर 3 चीज़ें होती है बहुत ज़रूरी है, कि खुशबू होती है, टेस्ट होता है और कलर होता है। एंड DIT बनाने वालों को ये दावा है कि तीनों चीज़ों पर एक्सट्रीमली फोकस किया जाता है टू मेक श्योर कि एंड कंज्यूमर तक जो प्रोडक्ट पहुँच रहा है वो नंबर 1 क्वालिटी का हो। एंड चाहे पाकिस्तान की बात करें चाहे अब्रॉड की बात करें, आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि पूरी दुनिया के अंदर DIT हमेशा इस्तेमाल की जाती है और बहुत पसंद किया जाता है लोगों की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखें सब्जेक्ट को, थोड़ी एंटरटेनमेंट की बातें करें, लेकिन इससे पहले कि उसकी तरफ जाएं छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियस एंड में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शो की टोन को टोटली चेंज कर देंगे और बिल्कुल लाइट हार्टेड चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट लाइट हार्टेड नहीं, ब्रेक में हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो गया, तो उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जो नेक्स्ट मेहमान हैं बहुत ही मज़ाया हैं, बहुत ही मज़े की बातें होंगी और हम सीरियस बातें जो हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल ज़्यादा नहीं करेंगे और ज़्यादातर जो है मज़ाया बातें करेंगे और दिल को खुश करने वाली बातें करेंगे, रंगीन बातें करेंगे, ऐसी बातें जिससे हम सब कहीं ना कहीं ज़िंदगी में रिलेट कर सकते हैं, फिर चाहे वो मोहब्बत की हो, चाहे ज़िंदगी की हो, चाहे वो धोखे की हो। और धोखा मिलता रहता है, कभी दोस्तों से मिल जाता है, कभी प्यार वालों से मिल जाता है, कभी फैमिली से भी मिल जाता है। तो आई थिंक सब हम जो है वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पे रहे हैं जहाँ पे हमारा दिल टूटा भी है, जुड़े भी हैं। तो इसी चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत ही खास मेहमान अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन करें। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो जी हमारे साथ यासिर अब्बास मलंगी मौजूद हैं, जो कि RJ हैं, मज़ाहिया शायर हैं, कॉमेडियन हैं और आई थिंक किसी भी इंट्रोडक्शन की इनको ज़रूरत नहीं है। आई थिंक फैसलाबाद शहर के हवाले से बात करें तो एवरीबडी नोज यू ऑलरेडी। और एक हमारी जो जुगतों के लिए हम मशहूर हैं, आप उसको एक डिफरेंट ही लेवल के ऊपर ले गए, यहाँ तक कि हमारे जो हमसाए मुल्क हैं आप तो वहाँ तक भी ले गए हमारी जुगतों को। और फैसलाबाद शहर तो वैसे ही बहुत मशहूर है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमें ज्वाइन करेंगे कि बहुत अच्छे लग रहे हैं और जितने अच्छे लग रहे हैं उतनी मज़ाहिया आपकी बातें हैं और मतलब दिल खुश हो गया आपसे मिलकर। साथ ही साथ हमारे साथ इमरान काजी साहब भी मौजूद हैं, जो कि TV कमर्शियल डायरेक्टर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और स्पेशली अगर हम TV के हवाले से बात करें, कमर्शियल्स के हवाले से बात करें, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो है। एक तरफ हमारी जो इंडस्ट्री है सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी जो है वो बेहतर होती जा रही है और लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, एक नॉर्मलाइज हो रही है चीज़ें। बहुत अरसे के बाद, बहुत वक्त के बाद लोगों ने सिनेमाज का रुख करना शुरू किया, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कोई कमी तो है लाजमी, क्योंकि कंटेंट से लोग खुश नहीं नजर आते। सोशल मीडिया पे रोजाना कोई ना कोई डिबेट नजर आती है कि इस ड्रामा सीरियल में फलां हो गया, इसमें फलां हो गया। और मीडिया की जो रिप्रेजेंटेशन है ओवरऑल, शायद उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोशन की और वैल्यू करने की जरूरत है। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं चाहूंगी अगर आपसे शुरुआत करते हैं और आपने मुझे एक बड़ी ही मज़ाहिया जो है, थैंक यू सो मच, सबसे बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, आपका अक्सर का प्रोग्राम देखते रहते हैं। और अच्छा, आपने भी बात की कि इंसान कहीं ना कहीं धोखा खा चुका होता है, कहीं ना कहीं इंसान, बल्कि कुछ लोग इंसान ऐसे होते हैं कि जो लॉट ऑफ धोखे खा चुके होते हैं।
ओए होए होए होए, ये बड़ी खूबसूरत चीज है वैसे ना, ज्यादा धोखे खाना, एक धोखा खाना कोई आम इतनी बड़ी बात, ज्यादा धोखे खाना ये ज्यादा ये बड़ी क्या बात। कोई खास खूबी होती है उन लोगों में जो बार बार किस्म के लोग होंगे जेरे टीट किस्म के लोग होंगे, वो ये कैटेगरी होती है। अच्छा मैं एक में नज़म थी बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे भी, रेशम ने भी एक शो में पढ़ी थी, वो थी कि सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके, सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके, साडी पहली चोरी पहला ही फा, साडी पहली चोरी पहला ही फा, उन्होंने हजार मौके, इट्स ओके, वाह वाह वाह, उन्होंने हजार मौके, इट्स ओके, और अख चुक के उन्हें सानू तकिया ही नहीं, आय हाय, अख चुक के उन्हें सानू तकिया ही नहीं, असी बैठे रहे मुंह धो के, इट्स ओके, ते लोकां नू होटलां विच ट्रीटां, लोकां नू होटलां विच ट्रीटां, सानू चाह ले खोखे, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। वेल डन, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जैसे मैंने कहा कि आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं उस पोजीशन में रह चुके हैं जिंदगी में, जैसे आपने कहा कि शदीद ढीठपन का मुजाहिरा होता है ये, जहाँ पर अब एक दफा धोखा खा के भी अपना लेसन नहीं सीखते हैं और बार बार धोखे जो बल्कि एक शेर था कि जिदे नाल भी वाह पे आए, जिदे नाल भी वाह पे आए, ओही लौंदा दा पे आए, आए आए, जिदे नाल भी वाह पे आए, ओही लौंदा दा पे आए, डंगर भी फिर उधर गए ने जिथे बहुता कहा पे आए, आए आए आए, वाह वाह डंगर वाह, भी फिर उधर गए ने जिथे बहुता कहा पे आए, और जिदे भी गल पूरा आया ओदे ही गल फा पे आए, मेरी मुंदरी मोड़ दे मैनू तेरा छल्ला, ओह क्या बात है। मेरी मुंदरी मोड़ दे मैनू तेरा छल्ला आ पे आए। मेरे ख्याल से जो फैसला है वो फासले से बेहतर है, अच्छा, मुझे लगता है थानू किते न किते शो कर देना चाहिए कि नहीं, सॉरी सॉरी, सॉरी बिल्कुल तो अक्सर का जिंदगी च हमेशा जो इंसान ज्यादा सादा होगा मेरे ख्याल से वो ज्यादा धोखे खाएगा, ज्यादा सेंसिटिव लोग ज्यादा धोखे खाते हैं, अब तक की जितनी भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपने खाए धोखे? नहीं धोखे उन्होंने दिए होंगे, खाए नहीं होंगे। नहीं पहले खाए होंगे फिर दिए होंगे। हाँ नहीं मेरे ख्याल से इंसान कहीं ना कहीं इंसान धोखा ही खा रहा होता है, अगर वो कहीं ना कहीं धोखा दे भी रहा है तो समझो वो धोखा खा ही रहा है, अच्छा, कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल कैसे, से। ये कैसे? या अल्लाह मेरी तो नहीं मेरे कहने का मकसद वो नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि मेरी इतनी सारी पोइट्री जो है एक्चुअली ये आदि धोखेबाज है, जैसे होता है ना आदि मुजरम, ये आदि धोखेबाज है। अच्छा, असल शायरी के अंदर ना मैंने एक चीज नोट की, मेरे ख्याल से जो जितने भी मज़ाह निगार हैं, अगर फर्ज करें मैं मज़ाह लिखने की कोशिश करता हूँ तो जितने भी मज़ाह निगार हैं वो सारे इंतहाई संजीदा होते हैं, तो मेरे ख्याल से ये संजीदगी से अगला लेवल जो है ना वो मज़ाह है। तो इंसान कभी कभार ऐसा वक्त आता है कि जब वो अपनी बेबसी पे, अपनी उन चीज़ों पे खुद क्लैपिंग करता है, खुद हंसता है अपने आप को शीशे में रखकर, और मेरे ख्याल से जब इंसान अपने आप को शीशे में रखकर अपनी बेबसी पे, अपनी उन चीज़ों पे हंसता है तो डेफिनेटली तब लाफ्टर पैदा होता है और तभी आपका मज़ाक पैदा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर एक जो मैंने जब तक मेरी ऑब्जर्वेशन है तो ये है। तो मेरी मोस्टली शायरी जितनी है लड़कियों के खिलाफ रही है, मेरी बहुत दिल करता है कि मैं इनके लिए अच्छा लिखूं, पर मैं लिखते लिखते फिर उनके खिलाफ हो जाता हूं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मर्द जो है वो सिंसियर है ज्यादा औरत की निस्बत, गलत भी हो सकता है। आज मैं चाहती हूँ कि हम इनसे एक जो है ना लड़कों के खिलाफ लिखवाएंगे, क्योंकि कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने लड़कों से धोखे खाए और जिनके दिल टूटे। नहीं मैं बिल्कुल ऐसा, अच्छा नहीं मैंने कुछ लिखा भी है लेकिन बहुत कम लिखने को मिला मुझे ना, लेकिन ज्यादातर लड़कियों के बारे में एक शेर है आया है कि जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर, आया है, जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर, आई डोंट केयर, जा कर ले जिन्ने मर्जी अफेयर, आई डोंट केयर, गोल्डन सेब वर्गी जवानी तेनू रास नहीं आई, गोल्डन सेब वर्गी जवानी तेनू रास नहीं, हमारे कैमरामैन बहुत रिलेट कर रहे हैं इससे। गोल्डन सेब वर्गी जवानी तेनू रास नहीं आई, हुण खांदी पई है देसी बेर,
आई डोंट केयर. अरे होए क्या बात है, क्या बात है. तो मेरे ख्याल से इंसान को आई डोंट केयर एक जिंदगी के अंदर ये बहुत अच्छी चीज है कि इंसान सोच ले कि मुझे सोचना नहीं है. अगर ये सबसे बड़ी सोच तो है. इमरान भी हमारे साथ मौजूद है. आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मौका हुआ जहाँ आपने कहा आई डोंट केयर? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है. रहा तो होगा, रहा तो. नहीं, ये वैसे मोहब्बत में भी इंसान को खुददार जो होना मीडिया चाहिए. के लोग होते हैं ना, वो वैसे ही हर सिनेरियो के, जैसे आपने कहा ना, मतलब वो अफसोसनाक, कोई दिल टूटने वाले वाक़ियों का ना हमेशा मज़ाहिया नहीं, मीडिया के जो लोग हैं या मतलब शोबिज़ के जो लोग हैं उनके दिल ज़्यादा लिए टूटते हैं. एक बन गई है कि ऐसे होते हैं. अगर देखा जाए तो ये बड़े मासूम और बड़े सेंसिटिव और यही बड़े मैं कह रही हूँ कि सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, और इसलिए दिल टूटते भी नहीं कि ज़्यादा. जो सेंसिटिव होएगा वही टूटेगा. तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे इंसान को मैं समझता हूँ कि मतलब एज अ आर्टिस्ट आपको खुददार होना चाहिए, और इसी तरह मोहब्बत में भी खुददारी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी. वरना वो मोहब्बत नहीं है, वो या तो आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं या किसी को या धोखा किसी दे और रहे को धोखा दे. हैं. खुददारी, रिस्पेक्ट, ये बहुत. इशफाक अहमद साहब से किसी ने पूछा था कि मोहब्बत जो है सबसे खूबसूरत मोहब्बत या मोहब्बत का जो लफ्ज़ है, मोहब्बत का जो रिश्ता है, ये कैसा है, इसकी खूबसूरत किस्म कौन सी है. तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा था कि एहतराम जो है, रिस्पेक्ट जो है, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है. तो मैं समझता हूँ कि एहतराम जो है वो किसी भी रिश्ते के साथ हो, वो होना चाहिए. तभी खुददारी भी रहती है, तभी मोहब्बत भी रहती है. आप उन लिमिट्स को, उन बैरियर्स को क्रॉस कर जाएं तो ना मोहब्बत रहती है, ना एहतराम, ना कुछ भी नहीं आपका रहता. बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस. बहुत ज्यादा मुझे भी लग रहा है ना. ओए तौबा. इस पे भी कुछ. मैं एक मेरी एक नज़म थी कि आजकल कुड़ियां मोबाइल नंबर दे दियां. ओए ओए ओए. ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੂ ਕੁੜੀ ਬੋਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚਵਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਇਲ ਲੇਟਰ. ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕਿ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ. ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ओए 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 ओए. ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਫੜਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਟ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, not responding at the movement. और हाय हाय के मजनू ते खलो खलो टाणियां निकल आई. ओए ओए ओए. किसे क्या मजनू नू मजनू तेरी लैला ते काली है. किसे क्या मजनू नू मजनू वो तेरी लैला ते काली है. मजनू कहंदा फिर की होया, मैं क्या ब्याह लईए. ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है. मजनू ते खलो खलो टाणियां निकल आईयां. लैला कह गई आई एक मिनट, फिर नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मूवमेंट, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मूवमेंट. और जीदा 3 घंटे लड़की समझ के पीछा किया. ओ माय. जीदा 3 घंटे लड़की समझ के पीछा किया. खुसरा निकलिया बल्ले मलंगी तेरी जजमेंट. नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मूवमेंट, नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मूवमेंट. अब खुद बताइए इसमें खुददारी कहां से आएगी? जितनी मर्जी आप जो मर्जी कर ले. तो लेकिन लिहाजा ये तो एक वजह है कि जैसे इमरान साहब ने बात की कि इसके अंदर खुददारी आना बहुत जरूरी है. लेकिन मेरे ख्याल से वही जिन लोगों को आदत पड़ चुकी होती है. मैं आपको एक बड़ी मजे की चीज, आर्टिस्ट मोहब्बत की 4 फीलिंग्स है. शुरू की मोहब्बत, शुरू का प्यार बड़ा खूबसूरत होता है. आपने कभी गधे का बच्चा देखा? कभी जस्ट लाइक वैसा खूबसूरत क्यूट सा. और जैसे गधे का बच्चा बड़ा होकर गधा होता है ना, सेम मोहब्बत भी कुछ देर गुजरने के बाद वैसी हो जाती है. अच्छा, अब होता क्या है कि ये शुरू की मोहब्बत एक ये फीलिंग है. मोहब्बत होने के बाद का जो केयर करना, ये वो फला, ये फिर आता है आपको लग रहा होता है कि वो धोखा दे रहा है. तीसरी फीलिंग. चौथा ये कि वो छोड़ चुका है और वो उसका हिजर. ये 4 फीलिंग्स. जिस तरह मोबाइल फोन के अंदर जनरल मूड, साइलेंट मूड, मीटिंग मूड, आपके मुख्तलिफ मूड होते हैं. आर्टिस्ट इन 4 मूड्स में हर वक्त रहना चाह रहा होता है. वो कहीं ना कहीं साइड भी हो रहा है, किसी न किसी हिजर में बैठा है. कहीं ना कहीं वो शुरुआत की मोहब्बत को भी वो फील कर रहा है. कहीं ना कहीं वो कुछ चीजें, गुजरी चीजें, उसको भी फील कर रहा है. तो ये सारी चीजें असल में ये उसके हिस्से हैं.
और आर्टिस्ट की कोशिश करता है बेशक कि वो इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन वो इन सारी चीजों को वो कहीं ना कहीं वो महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है, और इसीलिए उसको हर गाने की समझ भी आ रही होती है, हर शेर उसको लग रहा था ये मेरा शेर है। तो ये एक खूबसूरत जो चीज है, मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरी जो फैमिली थी वो बड़ी सियासी फैमिली थी, और मैं सियासी फैमिली से इस फील्ड में आया। आप पॉलिटिकल फैमिली मेरा से इस फील्ड, यस बिल्कुल, मुआवजाती तौर पे हाउ डज दैट इवन? यानी कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो चौधरी रियाज कमोका साहब, वो चेयरमैन है। अच्छा, और फैजुल्ला तो घर से आपको फैजुल्ला कहा कमोका नहीं कि साहब, भाई सवाल ही नहीं पैदा हो, चलो? मैनू असल से अच्छा बड़ी मजे की बात, मैं जब पहली दफा इंडिया गया, मैं को 11 दफा इंडिया जा चुका हूँ ना, जब पहली दफा इंडिया गया ना, तो वहां से मुझे बहुत सारे इनामात और वो बहुत सारे गिफ्ट मिले, बहुत से बुत वगैरह थे वो जो मिले, जो बहुत से मैं घर लेके आया, कुछ घर लेके आया, कुछ नहीं लेके आया। अब जब मेरे वो घर में आए ना, तो मेरी माँ कहती कि पुत आज तेरा प्यो जिंदा होता ना, तो मैं समझी अम्मी कह रही तो बहुत खुश हुए, कहती पुत्रा तेरा प्यो जिंदा होता ना तो डुब के मर जाता। सारी जिंदगी मैं की कीता ते मेरा मुंडा किहड़ी चीज दे अवार्ड लेके आ गया। तो यानी कहना मकसद कि बड़ा मुश्किल सी, यानी कि पहले यानी कि मैं अपनी मेरी नाम दे नाल मलंगी इसे करके, क्योंकि मैं फैमिली का नाम यूज नहीं किया, अगर मैं क्योंकि मैंने सीखा अगर बिजती हुई तो मेरी होगी, इज्जत बननी तो है ही नहीं। तो यानी कि ये एक बड़ा एक ना, और मुझे बड़ा मैं खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे समझ दी, सुर की, लय की, शायरी की, और मेरे ख्याल से ये सारा एहसान है इन तमाम चीज़ों का। और मुझे कोशिश होती है कि मैं छोटी बैर में लिखूं, मज़ा जो है वो मुश्किल काम लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपस की बात मैं हमेशा संजीदा लिखता हूं। लोगों ने इसको मज़ा बना लिया होता है, मैं ऑनेस्टली अपनी तरफ से बिल्कुल संजीदगी से लिखने की कोशिश करता हूं, और वो आगे जाके वो चीज़ वो बन जाती है। एक नज़म है कि एक टाइम च 25 प्यार, एक टाइम च 25 प्यार है नहीं यार, एक टाइम च 25 प्यार है नहीं यार, एक कोने दिल दा कौडी मुल पाया, एक कोने दिल दा कौडी कॉइन, एक कोने दिल दा कौडी मुल पाया, उत्तू वो भी कर गया उधार नहीं यार, उत्तू वो भी कर गया उधार नहीं यार, और जिदे हिजर च साडियां शेवा वधिया रहिंदियां ने, जिदे हिजर च साडियां शेवा वधिया रहिंदियां ने, वो अज भी खुश है अपने घर नहीं यार। और पहले सानू कोरोना नहीं मिल दिता, पहले सानू कोरोना नहीं मिल दिता, उत्तू आ गया हफ्ता इतवार नहीं यार, और तंग गलियां च मोहब्बत लभदी फिरदी है, तंग गलियां च मोहब्बत लभदी फिरदी है, मलंगी साडा छड़ के मेन बाजार नहीं यार। नहीं जी मलंगी हमारे फैसलाबाद का मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह ये बहुत फ़ख्र है फैसलाबाद का, और बड़ा काम किया है जिस तरह आपने इन्होंने बताया, तो रौनक है इस शहर की। ये जो असल मोहब्बत नहीं थी ये वाकई मुझे, रौनक है इस शहर। हालांकि अदर सिटीज फैसलाबाद शिफ्ट कर गया हूँ, लेकिन लाहौर चला गया हूँ तो लाहौर दिल है, और मैं कहता हूँ दिल ने हमेशा जलील ही की तरह। फैसलाबाद ने पकड़ लेना आपको जब आपने यहाँ से निकलना है। अगर आपने लाहौर मैं बेसिकली मेरा सबसे ये जो यहाँ पे है। अहम बात है ना, अगर गौर करें आप, मैं जाती तौर पे मलंगी को समझता हूँ कि अभी हमारे जो अलमिया चल रहा है ना, वो ड्रामा हो, फिल्म हो, इवन मेरा डिपार्टमेंट एडवर्टाइजिंग हो, उस तरह लिखा नहीं जा रहा, उस तरह बात कही नहीं जा रही। मैं आपसे यही पूछने लगी थी कि कंटेंट के हवाले से स्पेशली अगर बात करें, जैसे मैंने कहा कि बहुत ऐसे के बाद नजर आता है सोशल मीडिया के ऊपर, ओवरऑल नजर आता है कि लोग सिनेमा में आना चाहते हैं, वो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, बट आखिर लैक कहाँ पे कर, क्यों हमारी ऑडियंस कंटेंट से खुश नहीं? ये असल में हमारे जो फुकदान है, मतलब अगर आप फिल्म को समझती हैं, खैर मैं तो बड़ा स्टूडेंट हूँ इस मामले में, मैं लेकिन अपने सीनियर्स की राय या उनसे सुना, समझा, देखा, फिल्म जो है बेसिकली अगर कोई उसका टाइटल क्रेडिट है ना, वो जाता है सिर्फ और सिर्फ राइटर को। डायरेक्टर अपनी स्टोरी टेलिंग करता है, अपने वो अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाए तो एज ए स्टोरी टेलिंग कर लेगा, ऑडियंस को बता देगा। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया जो है वो यही है कि राइटर नहीं है,
پہلے جو پرانے لوگ تھے، جب ہم بھی مطلب بہت چھوٹے تھے دیکھتے تھے وہ فلم ہمیں، کیونکہ وہ اس وقت جو 80-90 کا دور تھا اس میں ٹیکنیکلی شاید ہم اپنے ہمسایہ ملک سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن اس سے پہلے تو ہم پیرلر ایک برابر آ رہے تھے کہ اگر ادھر سے کوئی ہٹ فلم جاتی ہے، ادھر سے وہ ندیم صاحب، وحید مراد صاحب، محمد علی، ایک پوری لاٹ تھی. اور مطلب ایون یہ بھی ہوتا تھا ادھر کا میوزک چرایا جاتا تھا، ادھر کی کہانیاں چرائی جاتی تھیں، وہ انڈیا کاپی کرتا تھا. اچھا، اس کے بعد جب پنجابی فلموں کا دور آیا وہ بھی کچھ عرصہ ٹھیک رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ہی پیٹرن پہ وہ لڑائی، گنڈاسا، ویپن، وائلنس، اس ٹائپ کی فلمیں بننے لگیں. اچھا، ہماری انڈسٹری ویسے بھی چھوٹی ہے، لوگوں نے پھر پروڈیوسر جو ہوتا ہے اس کو اپنے پیسے سے بھی غرض ہوتی، تو کہیں نہ کہیں کہانی وہاں پہ ختم ہونے لگی، جس کی طرف غور نہیں کیا گیا. اس کے بعد آج بھی اگر دیکھیں تو آپ کو ہم ٹیکنیکلی بڑے سٹرانگ ہو گئے ہیں، بڑے ڈائریکٹر آئے ہیں، مطلب جو نیولی، جس میں میں نام اسپیشلی لوں گا نبیل قریشی کا، وہ بہت اچھا ڈائریکٹر ایک ہمارے اضافہ ہوا، پراپر فلم کا ڈائریکٹر. تو اس نے ایک خوبصورت فلمیں دی ہیں، کہانی، لیکن اتنی بڑی 1-2-3 فلمیں اتنی انڈسٹری کو کافی نہیں ہوتی. سینما چلانے کے لیے جو سینماز مالکان ہے، یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے جو شاید مطلب ایک نشست میں کی بھی نہ جا سکے، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کہانی مر گئی ہے. اب کہانی زندہ کرنے کے لیے ہمیں رائٹر کو جو ہے نا وہ خوشحال کرنا بالکل. پڑے گا. اور جب کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، دل تو نہیں کر رہا، بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو آپ دونوں کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن نہیں یار نہیں کہہ سکتے یہاں پہ، تو ہمیں لینی پڑے گی بریک. ایسا کرتے ہیں، بالکل چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر رہتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آج کے شو کا ہمارا جو رخ ہے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے، ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہے. ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے آپ لوگوں کو اپلفٹڈ رکھیں، ایک پازیٹیو اور اچھے موڈ میں رکھیں. اور آف کورس وینسڈے آ گیا ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں ویکینڈ میں، کچھ ہی دن باقی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ابھی سے آپ کا موڈ جو ہے وہ ٹون سیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ویکینڈ کے لیے. اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے زندگی میں کچھ اچھے وقت اور کچھ برے وقت ایکسپیرینس نہ کیا ہوں، اور اس کی طرف بھی آئیں گے ضرور، کیونکہ آئی تھنک شاعری ہیز اے وے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ ریلیٹ کر جاتی ہے. اور آپ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وچ از ایبسلیٹلی آلسو ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک میڈیا کی ریپرزنٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہی آپ اپنی پرسنل زندگی میں بھی ایکسپیرینس. بریک سے پہلے بھی یہی کر رہا تھا. اگر میں اس کو کریڈٹ اس لیے دیتا ہوں ملنگی کو، مطلب اس نے ایفرٹ کی کہ لکھا بھی خود، اس کے بعد اس کو پرفارم کیا. ہمارے جو پہلے تھے، مطلب اگر آپ لیجنڈ منور وزیر صاحب کی بات کریں، کامیڈی لہری ہیں، مطلب رنگیلا صاحب تھے، ان کی بات کریں، اس دور میں ان کو بڑے بڑے اچھے آرٹسٹ، لکھنے والے جو تھے، رائٹر میسر آئے، اسکرپٹ رائٹر بہت اچھے تھے. پھر انہوں نے خود بھی بڑی محنت کی. تو ابھی مطلب غنیمت سمجھیں کہ جو لکھ رہے ہیں یا کامیڈی کا سوچ رہے ہیں، کیونکہ آنسو تو نا، مطلب آج صبح کا اخبار نچوڑے نا تو آپ کو اس میں اخبار نچوڑے. آج میں نچوڑ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اخبار پڑھتے ہیں تو کوئی ایک ہیڈ لائنز سے سب ٹائٹل، جو سب ہیڈنگز ہیں، کہیں پہ مرڈر مل رہا ہے، کہیں پہ کوئی ریپسٹ ہے، کہیں پہ کوئی کچھ ہے، کہیں پہ پولیٹیکلی استحصال ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے. مطلب اس کو نچوڑیں تو سوائے خون کے کچھ نہیں نکلے گا. جو ہماری خواہشوں کا، ہماری ضروریات کا، یہ سارا کچھ نکلے گا اس میں. سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، فرسٹریٹ ہو گئے ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اگر دیکھیں، رو تو سارے ہی لیتے ہیں اور ہنسانا مشکل کام ہے. اور آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آتے ہیں اپنے پرفارمنس سے، اپنے لفظوں سے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا اچھا، ویسے میں آپ کو آپ دکھوں کو کبھی نا غور سے دیکھیں نا تو بہت بڑا لاپٹر دے رہا ہوگا، یعنی کہ یہ ریالٹی ہے. یعنی کہ اچھا، میں کوئی بات بھی باہر سے نہیں کرتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عام ہی وہ بات کروں. جیسے کہ نظم تھی میری، آئے ہائے واہ کہ اج کل دی محبت، اج کل دی محبت پرسوں چوتھ ہو گئی ہے. اج کل دی محبت پرسوں چوتھ ہو گئی ہے، بہت ہو گئی.
हाय हाय अज कल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है, बहुत हो गई है। और उन्हें मैनू अनफ्रेंड किया, उन्हें मैनू अनफ्रेंड किया, मेरे वल्लों वो फौत हो गई है, बहुत हो गई है, मेरे वल्लों वो फौत हो गई है, बहुत। डेफिनेटली अगर आपको कोई अनफ्रेंड कर रहा है इट मींस जब आपको मार चुका है तो आप भी उसके लिए कलमा पढ़ ले। अच्छा अभी बल्कि मैं बात कर रहा था कि अच्छा हमारे एक दौर था, लोग एक मोहब्बत को नहीं माना करते थे, ठीक है, और वो क्या करते थे, मोहब्बत हुई नहीं 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 बस नहीं, अगर हुई तो बस वो कोई ना कोई नाम ले लेना, ओके ना, नहीं ये भी नहीं हुई, अपने काम से मोहब्बत की है, एक सियासी एक उनका डायलॉग, डिप्लोमेटिक स्टेट। हाँ अच्छा, लेकिन अब जो दौर है ना, अब उनसे पूछे ना कितनी मोहब्बतें हुई, ये सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन काम है। हालांकि देखा जाए, मैं आपको एक बात तो, इंसान जो है ना वो बहुत सी मोहब्बतें करता है, अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से करता है, ठीक है, वो शादीशुदा है तो अपनी दोस्तों से करता है, मियाँ बीवी है तो वो अपनी बीवी से या अपने हस्बैंड से, तो यानी कि बहुत से रिश्ते हैं मोहब्बत के लिए। फिर मोहब्बत को हम लोगों ने वो काम, मैं कहता हूँ मोहब्बत एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है, जो मेरे ख्याल से अगर इंसान को आ गया है तो वो हर किसी से मोहब्बत कर रहा होता है। यानी कि वो डिप्लोमा करने के बाद आप एक फिर नई प्रैक्टिकल, यार मैं बड़ी अच्छी एक बड़ी पहले वो डिप्लोमा करें, उसके बाद फिर मोहब्बतें शुरू करें। किसी एक से मोहब्बत करना मजाज है और हर एक से मोहब्बत करना हकीकी है। तो जब आप हर इंसान से प्यार कर रहे हैं तो ये इसकी हकीकी है यार, इसको आप इस बात को आप उस तरफ लेके ना जाए, तो मेरा ख्याल से ये जेन्युइन है ना, और मेरे ख्याल से हर इंसान से प्यार करना चाहिए, ठीक है, जो लोग डिजर्व करते हैं कुछ नहीं, जो डिजर्व नहीं करते उनसे तो बेहद प्यार करना चाहिए। क्योंकि वो सारी वही मोहब्बत आपको चीजें सिखा जाती है, यस जिंदगी सिखा जाती है कि आज जिनको कुछ कदर नहीं है कि ना, ठीक है, मेरे वालिद साहब कहा करते थे, जिरी कुत्ती शिकार ना करे उन दो ते हो पाओ, एक खावे तू शर्मावे, उन्होंने इन्नी की शर्म बहुत है कि वो शर्म कर जावे किस तरीके ना कि ये क्या, या मैंने एक मेरा शेर है, वाह दो के सज्जन कुत्ते निकले, हाय हाय, दो के नहीं के सज्जन कुत्ते निकले, वो कुत्ते होंगे ते वफा करते, ओए 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 ओए, क्या बात है, दो के नहीं के सज्जन कुत्ते निकले, वो कुत्ते होंगे ते वफा कर दे, जनाब कुत्तियां तो भी उत्ते निकले। ओए होए होए, क्या बात, क्या बात, ऐसे हमने कुत्तों को हमें गलत साबित कर दिया यार, वो कितना वफादार जानवर है यार, ऑनेस्टली आके ना, तो यानी कि इन चीजों के लिए कुछ लोग होते हैं इनके लिए कुछ वर्ड्स बनने हैं दुनिया में, अभी तक वो भी तक बन नहीं सके, कोई ऐसा हार्ड तरीन वो, वाह वाह, वो एक कोई इंजदा जादू का टोला, कोई इंजदा जादू का टोला, मैं लानत लिखा तेन पै जावे, ओए होए होए, यानी कि कोई इस तरह का कोई वर्ड अभी तक बना नहीं, अभी तक कोई जो हो और वो उनके ऊपर वो चीजें वो आ जाए ना, तो लेकिन खैर आप मेरी बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना एक इमरान भाई को पता है, मैं अपना एक लिख रहा हूं, जैसे होता है ना एक फलसफा हयात, इस तरह मैं अपना लिख रहा हूं फुलसफा मलंगी। अच्छा, फुलसफा, फलसफा को बिगाड़ के फुलसफा कर, वो एक ही सफा होगा। अच्छा। और एक ही दफा होगा। बहुत सारे बड़े नाम क्या करते हैं, वो फलसफा नहीं लिखते, वो फुलसफा लिखते हैं। अच्छा, फजूल से ज्ञान होते हैं, लिखते जा रहे हैं, किसी चीज को 3-4 कैटेगरी में डाल दे तो कहते हैं ये हमारा फलसफा है। और ये तो मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही होता है कि लेकिन टैलेंट भी बहुत, जी ऐसा ही है, बहुत बड़े नाम देखे, लेकिन इधर बहुत बड़े नाम एडे बेवकूफ समझदार लोग बैठे होंगे जिन्हें सोच समझ के गलत फैसले कर देते, अच्छी खासी सोच समझ के, हाँ अच्छा ठीक, फिर नहीं पाई, यानी कि उनके अंदर वो चीजें है ही नहीं। ये बहुत ही अच्छा, लेकिन माशाल्लाह हमें लैलपुर जो शहर है मुझे इसलिए मान है कि ये सिर्फ सूतर का कपड़े का थोक का शहर नहीं है, ये हर एक आर्ट का भी थोक का शहर है। अगर आपको शायर चाहिए तो एक आधा नहीं दर्जने ले जाए इस शहर से, आपको सिंगर चाहिए तो एक आधा नहीं दर्जन ले जाए, आपको कॉमेडियन चाहिए तो ये एक पीस बनाता ही नहीं है, ये लॉट बनाता है पूरी, और पूरी लॉट वो खुलती है लाहौर में जाकर जी। लॉट जो है सौदा उसका उधर होता है। आपने कभी लंडे की लॉट देखी है? वो कभी आपका इत्तेफाक हो ऑनेस्टली, आपका सबसे बड़ा वेल विशर होगा जिहड़ा लंडे दी पहली गंढ थानू खोलन देवे,
अच्छा, क्या मेन बात, ये बहुत बड़ा वैल्यूएशन होगा अगर आपको जिंदगी का उस्ताद जी हाले लंडे की गांड थोड़े सामने खोलनी है, क्योंकि उसमें बड़े अच्छे पीस निकल आते हैं, कुछ उसमें अच्छे पीस भी निकलते हैं, बुरे पीस भी निकलते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे मोस्टली हर चीज लंडे होता है। एक गांड खुलती है लाहौर जाके, और लाहौर जाके जब वहां पे जो लोग मेहनत भी करते हैं, क्योंकि जारी बात है, लेकिन हम सीखने के लिए फिर हमें यहीं पे आना पड़ता है, हम एक्सपीरियंस यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने से बड़ी टूम मिलती है फिल्म। वो शेर था ना मेरा कि मैनू इन्ना इलम है, तो बहुत बड़ी फिल्म है। तो यानी कि यहाँ पे आपको फिल्में मिलती हैं बड़ी, इमरान साहब की ना डेथ की हुई, तो यहाँ पे आपको ऐसी फिल्म होगी नहीं, मुझ पे ना डालें यार, की नॉन कमर्शियल, कोई कमर्शियल। इमरान साहब का ज्यादा एक्सपीरियंस है फिल्मों के साथ, तो बता ही दे फैसलाबाद शहर में कितने टैलेंटेड लोग हैं, और इन टैलेंटेड लोगों को लाहौर जाके क्यों प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ क्यों प्लेटफॉर्म? नहीं ऐसा नहीं हरगिज़, ऐसा मैं नहीं समझता। लाहौर मतलब हमारे पास है, ये हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग भी है, और अगर कहें तो ब्लेसिंग नहीं भी है। वो इसलिए कि करीब है हम, और लाहौर एक बड़ा शहर है, वहाँ पे इंडस्ट्री है, सारे लोग हैं। और फैसलाबाद अभी देखें मुल्तान में आपको मिल जाएंगे चैनल्स, पीटीवी का भी स्टेशन है वहाँ पे, और बाकी चैनल्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप बहुत बड़ी एक एफर्ट कर रहे हैं। मैं आपको क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि सिटी 41 ने आके जितना काम किया है, इन लोगों को, इसके मुजाफा से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए बहुत कुछ किया है। आपने अपनी आवाज़ पहुंचाई है, वो तस्वीर के ज़रिए, आवाज़ के ज़रिए आपने मतलब यहाँ के मसाइल को, यहाँ के टैलेंट को उजागर किया है। तो टैलेंट इधर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि मतलब कई ऐसी, वो हमने भी सुना है, कई ऐसा मुल्क थे जिन्होंने कहा कि आप नुसरत के पाकिस्तान से आए। नुसरत फ़तेह अली खां एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है, और बहुत ऐसे नाम है कि मतलब गिनवाने लगे तो शायद टाइम गुजर जाए। तो इधर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अभी भी देखें आपका जो थिएटर आबाद किया हुआ है, मैं आज भी कहता हूँ, अगर आप लाहौर भी देखें ना तो थिएटर फैसलाबाद में आबाद किया हुआ है। अगर वहां से फैसलाबाद खत्म कर दें, वहां पर थिएटर खत्म हो जाए। आपके जितने रियलिटी प्रोग्राम है, आपके जितने आपके रियलिटी शोज जो अभी के जितने भी आपके रियलिटी शोज देख रहे हैं, वो सारे फैसलाबाद सी मर्जी रात हो, वो आपको फैसलाबाद के लोग मिलेंगे उसके अंदर। थिएटर खत्म हो जाए अगर आप सिर्फ फैसलाबाद निकाल लें। अच्छा, ये कॉमेडी जो है कहाँ से आती है इतनी फैसलाबादियों में? ये मैं आपको बड़ी मजे की बात है। अच्छा, एक कॉमेडी, इसके पीछे जो मेरी अब तक ऑब्जर्वेशन है, फैसलाबाद बेसिकली कारोबारी लोगों का शहर है। कारोबारी आर्टिस्ट होगा, अच्छा कारोबारी, अच्छा फनकार होगा। अच्छा, अब उस फनकार को इंस्पायर करने के लिए उससे बड़ा फनकार चाहिए। तो असल में जो यहाँ का जो सामिया था, बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े फनकार हैं। आपको यहाँ पे जितने भी ये मिल ऑनर कभी मिले, अगर आपको कभी सूतर मंडी के जितने भी जो बड़े ब्रांड बना के बैठे हैं, ये पूरे फनकार होंगे, टीम पूरी फिल्मा होंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार इतना कुछ इनको आता है। अच्छा, अब इनको इंस्पायर करने के लिए जो बाकी फनकार थे उनको इससे आगे जाना था, ठीक है। तो यानी कि ये शहर के अंदर ये खूबसूरती तो ये रही है। दूसरी एक जारी बात है क्योंकि ये जमीन बड़ी जरखेज है, बड़ी खूबसूरत है यहाँ पे। ये अब से नहीं, आपको अगर मजाक की बात की जाए, पहले बाबा अबीर अबू ज़री का ये शहर है, हबीब जालब का शहर है। तो यानी कि आपने इतने बड़े नुसरत फतेह अली खान साहब, यानी कि वो नाम इस शहर ने दी है कि यानी कि मुझे भी याद है कि जब मैं पहली दफा 2007 में जब इंडिया गया, तो हंसराज हंस ने एक बात की थी कि मलंगी यार, मैं ना, मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं लालपुर की धरती पे जाऊं और वहां पे मैं सजदा करूं इस धरती को, किस धरती ने, इस मिट्टी ने इतने खूबसूरत लोग दिए। बल्कि मैंने मुझसे एक सवाल किसी ने कहा कि यार हर शहर में कैंट है, आपने भी सोचा होगा, लाहौर कैंट है, मुल्तान कैंट है, फैसलाबाद में कैंट क्यों? फैसलाबाद में क्यों? इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये शहर को ना मारने के लिए बम, तोप, गोले की जरूरत नहीं है। कोई इदा दी गल करो उससे गल नाल मर जाने हैं। कोई बेसुरा गाना लापे असीं मर जाइदा, कोई फीकी गल करदे असीं मर जाइदा। यानी कि इस शहर को मारने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन आप कोई कहना चाहें, हमारा वक्त जो है मैं नहीं चाहती कि खत्म हो, लेकिन एक शेर कहूंगा, एक लाइन, मैनू जिउंदे जी मारन वालिए शाला तेरा पट्ठा बह जाए। मैनू जिउंदे जी मारन वालिए शाला तेरा पट्ठा बह जाए, जिदे पीछे तू मैनू छड़िया ओ तेनू भैन कह जाए। आए क्या बात, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली। हमें बहुत अच्छा लगा, और बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हमें एंटरटेन करने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, और इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और इतने
मंडेन जो डेली रूटीन होती है उसमें कुछ हंसी और खुशी के पल जो है हमारी जिंदगियों में लाने के लिए एक दफा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त इसी के साथ खत्म होता है। मैं आप लोगों से कल मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।